दर्शक बंधु मु प्रज्ञा आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवी प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार एई ओडिया पाला आमरी एई झरका कार्यक्रम। आज्ञा नमस्कार, मु गायिका असीमाराणी बराल। आज आपण मान निकट रे जो संस्कृत नाटक परिवेषण कली ये संपूर्ण माँ पुअर कहानी। बापा माँ पिला माने किभली भाव जीवन दान करि पारंती, आनंद मडर निज किभली भाव उत्सर्ग करि पारंती। आज नाटक विषय वस्तु आपण माने समस्त उपभोग करि पारथिबे। आ ये पाला पई बीआर मूवीज रो जो प्रचार प्रसार आमर पालाकार मानक पई जो प्रचेष्टा से मानकर समस्त बीआर मूवीज मान कर्मकर्ता मानकर जगतपति नारायण मंगल विधान करंतु। माँ सरला एमती ताको मनरे उत्साह भरी दियंतु, से एमती पालाकार मानक पई सहायतार हाथ बढ़ाई चलंतु। असंभव संभव थिला। देखंतु आज्ञा एठी कद्रु विनोदार तो प्रतिज्ञा पड़ी जदि कद्रु कहला हे विनोदा या लांजटा जदि कला हैतबो तू मोर दासी हबु, जदि धला हैतबो मु तोर दासी हेबी। प्रतिज्ञा मत जा काली फेरे कद्रु जानी जे बापा लांजटी धला ये नाग पिला माने चरा बुला करी घर को फेरिले। कद्रु बसे कांदुची पचारला नाग पिला माने को जाजपुर जिल्ला रो बसु लेखिले मंजुळ कवि बसु केडे सुंदर पदटी लेखि देखि जाय कोन कहिले कला कह पुत्र की निश्चित सकी सदा सीता 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 रे नाना सका सीता सीता देखिनो की माता तारूप शुभ्र रजत बद नाइ रह कला हर पिले पचार जो कर्कट को कालिया राग कला बापा उच्चेश्वर अश्वर जो लांजटा धला ना कला ना आलो माँ से परा देखिबा पई शुभ्र रजत बत रजत बोले रूपा बोले धला भारी धला से जेमितिया देखिबा पई या रंगटा होची सेई बलिया लांजटा धला ना मल्ली रे बापा ना कोन ना काली राती पाइले तो साबत मा बीमा तारा उदासी हेक रही ना एटा गोटे कथा प्रतिज्ञाबद्ध या लांजटा जदि कला हैतबो से मोर दासी हबो ना माँ तू स्नान करबा पई जेबू लांजटा कला धला से विचार हम ऊपर छाड़ दियो जो कर्कट को कालिया नाग बापा थिले अनंत वासुदेव पद्म ये सब कले कोन ना उच्चेश्वर अश्वर लांजरे कालिया नाग गुडा को गुडे हेक रहिले ये आकाश मार्ग उड़ुची कद्रु पचारला विनोदा टिके भल करी निरीक्षण कर ना आपा कोन लांजटा कला की धला विनोदा जानिथिले मध्य शर्त तो पड़ी जी कला म जानि छी ये चिंताधारा कहार ये मंद उद्देश्य सार किए सहारा कहार तुम नहींचो मु जानि छी एटा कला मु तमर दासी हेबी मुक्ति आगे हबो केमिति ना स्वर्गपुर रु जदी अमृताणिया को दिए ताले तो दासी तोर मुक्ति हे जिवो काम सरी गला गया। दासी रो अभिनय करिसथि किए ना आपण मानकर विनोदा समय पर समय गड़े चली थाए दिने कौशिक ऋषिकर आश्रम रे मिली विनोदा कहिला चिंता करूचे विनोदा कहला मु तो गोटा निसंतान नारी मो घर भरे पुओ नाही झियो नाही कौशिक ऋषिक निकट रे निवेदन कला जहा कोल रे मां मान जते सुंदरी हेई तांतु जते गुणवती हेई तांतु जेमितिया शिक्षिता नारी हेई तांतु जो नारी भल स्त्री हो भल घर रो झियोटी हो जते बेले नारीटा मां हुए ना सेते बेले नारी जीवन रे पूर्णता आसे ना ए मां नारीटा विवाह परे गोटे भल स्वामी स्त्री हो भल बाप घर झील हो जदि नारी कोल पुरीनी नारी से नारी जीवन में केबे पूर्णता आसे नाही। आज्ञा छुआ पिला नहले भल आज्ञा काई छुआ पिला स्वामी स्त्री दि जण हेतबो छुआ पिला हे नथबो जते पैसा रोजगार पाती करबो सब जाक खाई पी के आनंद मौज मजलिस करबो टीवी देखिबो सीरियल दउची हेरा सब देखिबो आ छुआ पिला थले तोरा सब असुविधा अरे कोदा बड़ मायाधर मानसिंह कौन लिखिले मायाधर मानसिंह महोदय लेखनी निश्रुतर अमृतमय उद्भासित पद लिखि देखि जाइछन्ती झियोटा मा हेले ता जीवन रे पूर्णता आसे कहला अष्टलंकार नाई थाउ आलो मन लाखी पति पैसा मन लाखी पति पैसा मन लाखी पति पैसा किला भत हिरे पुओ झियो बिना 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 हमारी बात को भाई थाउ अष्टलंकार नाई थाउ मन लाखी पति पैसा अष्टलंकार नाई थाउ
ହୀରାଲୀଳା ମୋତିମାଣିକର ଆଭୂଷଣ ସେ ଭରି ହେଇଥାଉ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ରାଟ ପରିବାରର ଝିଅଟି ହେଇଥାଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଯୋଗ୍ୟତମ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାଉ ହେଇଥାଉ ନାରୀ କୋଳଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ସେ ନିସନ୍ତାନ ହେଇଯାଏ ହଁ। ସେତେବେଳେ ନାରୀ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥତା ହୁଏ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ନାରୀ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଆସେ ନା କେମିତି ହବ ଖାଲି ସେତିକି ଆଉ? କହିଲା ମା ମା ବୋଲି ରଡୁଥିବ ଏ କାନି ପଣତକୁ ଭିଡୁଥିବ ମା ମା ବୋଲି ରଡୁଥିବ କାନି ପଣତକୁ ଭିଡୁଥିବ ମା ମା ବୋଲି ରଡୁଥିବ କାନି ପଣତକୁ ଭିଡୁଥିବ ମା ମା ବୋଲି ରଡୁଥିବ କାନି ପଣତକୁ ଭିଡୁଥିବ ନାଲି ବାଡି ଧରି କୁକୁର ବିରାଡି 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 ପଡୁଥିବ କେତେ ତଡୁଥିବ ମା ମା ବୋଲି ରଡୁଥିବ କାନି ପଣତକୁ ଭିଡୁଥିବ ମା ମା ବୋଲି ରଡୁଥିବ କହିଲା ମା ମା ବୋଲି ରଡୁଥିବ ଯୋଉ ପିଲା ମାର ସଜଡତା କାନି ପଣତଟାକୁ ଅସଜଡା କରିନି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପିଲା ଅଗଣା ଭିତରେ କଚାଡି ହେଇ ବାରମ୍ବାର ପୁନଃ ପୁନଃ ପଡି ନାହିଁ ବାସ୍ ବାଡି ଖଣ୍ଡ ଧରି କୁକୁର ବିରାଡିକି ତଡି ନାହିଁ ସେ ଘର ଘରରେ ଲେଖା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ନାରୀ ମାରେ କେବେ ଲେଖା ହୁଏ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭିନ୍ନତାଟା ନିଃସନ୍ତାନ ହଁ ଧୀରେ ଗଲା କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଜ୍ଞା କଶ୍ୟପ ଋଷି ଜଣେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ କହିଲେ ଆକୁ ନେଇ ବସା ଉଷୁମରେ ଏ ଦିଟା ପିଲା ଆଦିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଏ ପିଲା ଦିଟା ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାସିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଋଷି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ ହଁ। ଆଜିକାଲି ଦିଦି ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେଣି ଆରେ ଋଷି କଣ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ କହିଲେ କଛପ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ଋଷି ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଥିଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦିଟିକି ଦେଲେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ଛୁକି ଛୁକି ମାର ମାର ହଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ସିଏ କହିଲା ତାକୁ ତ କାହିଁ କିଛି କିଛି ହେଲେନି ବ ତୋ ଭଳିଆ ସେ କଣ ନିଲଜ ଗୋଟା ପରମ ନିଲଜଟା ସେ ଖେପୁଅ ତୁ ପରମ ନିଲଜ ସାର୍ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ ତତେ କହୁଛି ଆରେ ମତେ କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ପରମ ନିଲଜ ମୁଁ ଚାଣ୍ଡାଳ କିଆ କହୁଥିଲି ରେ କାଇଁ କହୁଥିଲି? ବସ ବସ ମୋର ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଅଣ୍ଡା ଦିଟାକୁ ବିନତା ଆଣି ଉଷୁମରେ ବସେଇଦେଲା ଅନେକ ବର୍ଷ ବାପ ବିତିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ପିଲାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାନି ଦିନେ ରାଗିକି ପଦାଘାତ କରି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫଟେଇ ଦେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କିଏ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁଅ ଘୋଡା ବୁହା ଅରୁଣ କହିଲା ମା ବିଦାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି ଚାଲିଲେ ମା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥରେ ମୁଁ ସାରଥି ହେବି ଏ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାଟା ଅଛି ମା ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ପଦାଘାତ କରିବୁ ନାହିଁ ଏ ଅଣ୍ଡାର ଯୋଉ ପିଲାଟା ସୃଷ୍ଟି ହବ ଇଏ ତତେ ଦାସୀରୁ ମୁକ୍ତି ଦବ ବାସ୍ ମା ଏ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରଖ ୟାକୁ କେବେ ପଦାଘାତ କରିବୁନି ଲୋ ନାଇଁ ମୁଁ ତତେ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବିନି ଏଇ ପିଲାଟା ତତେ ସହାୟତା ଦବ ବାପା ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା ମାସ ପରେ ମାସ ବିତି ଯାଉଛି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଯାଉଛି ଏ ଅଣ୍ଡା ଗଡି 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 ଛୁଆଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାରୁ ୟା ନାମ ରହିଲା ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡରେ ଗରୁଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଗରୁଡର ଭାରା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଏ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ବସେ ଗରୁଡର ଭାରା ଆଉ ଧରିତ୍ରୀ ବା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଗରୁଡର ଭାରା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ଡାକିଲା ମା ଭୋକ ଲାଗିଲା କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେ ପିଲାଙ୍କର ଅଳି ମା ତ ସହେ ନା କୌଣସି ପିଲାର କ୍ଷୁଧା ମା କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ କହିଲେ ବାପାରେ ମୁଁ ତ ଦାସୀ ତୋର ବିମାତାର ବେକାରଣର ମୁଁ ପ୍ରତିପାଳିତ ତତେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ତ୍ରିକୁଟ ସରୋବର ପୁଷ୍କର ହ୍ରଦରେ ଦିଟା ଗଜ କଶ୍ୟପ ଲଢେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ୟାକୁ ଖାଇକି ଉଦର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମେଣ୍ଟା ବାପା ଗଲା ୟାକୁ ଥଣ୍ଟ ଦେଶରେ ଧରିଲା ଆଜିକାଲି ଆମେ ଖାଦ୍ୟମାନ ସବୁ ଛିଡା ହେଇକି ବାପା ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ବଫେ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ମା ମାନେ ସବୁ ବାପା ମାନେ ଛିଡା ହେଇକି ଖାଇଲେ ଛିଡା ହେଇକି ଖାଦ୍ୟ ପଶୁ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି ମଣିଷ ନୁହେଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହରା ଆମେ ହେଇଗଲେ ଛିଡା ହେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ଏ ଗରୁଡ ଖାଦ୍ୟକୁ ଧଇଲା କହିଲା ବସିବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସିଲା ଖାଦ୍ୟ ତକ ବାପା ଖାଇଲା ସୁମେରୁ ପର୍ବତରୁ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଇଏ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଧଇଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଫୋପାଡିଲା ଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୀପ ୟାରି ଭିତରେ ହେଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ଗରୁଡ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ବସିଲେ ଧରିତ୍ରୀ ମା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲେ କାନ୍ଦିଲେ ମା ନାରାୟଣକୁ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଡାକିଲେ ଗରୁଡ ରହିଆ ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଉପରେ ବସେ ତାହେଲେ ତୋ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତକୁ ମା ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋର ଡ୍ରାଇଭର ମୁଁ ତୋର ହଉଛି ମାଲିକ ଗରୁଡ କହିଲେ ଆପଣ ଜଗତପତି ନାରାୟଣ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ଛିଡା ହେଇଗଲେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଜଗତପତି ନାରାୟଣ ନା ପ୍ରଭୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ହବ
मते वर प्रदान करो ना कि वर मागुछु मागे सत्य करंतु सत्य करदेले के ना बापा आपण मान करो नारायण कहला जदि तबे सत्यर आबद्ध हेलो हे जगतपति नारायण सारा जीवन आजीवन मु तमर भृत्य आपण मोर मालिक तमे होच सेव्य मु होच सेवक आपण को स्कंद देशर धरि कि मु बुलिबी उड़ीबी सारा त्रिभुवन बुलिबी मु तो ड्राइवर आपण मालिक मो पर सारा जीवन आपण बसिबे मते तीनटा वर दियो ना तीनटा वर कोन मागुछु मागे ना मागुछु प्रभु तू मो पर सारा जीवन बसिबू ना बरस के दुई धर तोर ऊपर बसिबी एही वर नारायण मते दियो भाबी भाबी अस्तु बोली नारायण वर करिले प्रदान द्वितीय वरे मोर वर ओटे प्रयोजन अरे द्वितीय वर ना प्रभु तो निकट 60 पौड़ी भोग लगे ना हाँ या भक्त मैंने उच्चिष्ट कले तू खाइबु ना नाई किंतु प्रतिदिन तो भोग को तो अन्न व्यंजन को मुझे उच्चिष्ट न करी तू केबे हेले चलुरे ग्रहण करिबु नाही मु उच्चिष्ट करिबि बापा गरुड़ ऊपर बसिछि लंबा नाकर निश्वास पकाई उच्चिष्ट हुए महाप्रभु से अन्न व्यंजन को खांती महाप्रसाद गरुड़ निश्वास पड़े अइंटा हुए से भक्तर अस्तु तृतीय वर ना टिके अमृताणी स्वर्गपुर मत सहायता दे माँ को अस्तु करदेले गरुड़र जो प्रतिशोध रहिला नाग माने मो माँ को हैरान करिसंदी जो सर्पकूल एमानक मु ध्वंस करिबि एमानक मु निश्चित भाव में खाइबि बाबा सेई दिन ठारू एकाथर सब नाग को खाई थांता किंतु वासुकीर अनुरोध क्रम रे प्रतिदिन गोटिए गोटिए नाग खाए सब नाग बापा सरी जाइछि सबु नागकूल को ध्वंस कर सारी सर्व परिशेषर आ गोटे नागर पाली अच्छी बापा से किए जानी ना आपण मान शंखचूड़ मणिचूड़ नागुणी एकमात्र पुत्र प्रतिदिन नाग पिला मान को धरी माँ मान आनी शुआई दिखती कौ जगार माँ जाच गोटे बध्यशिला पत्थर थाए तापर गोटे तंबा रंगर कपड़ाटे पड़ी थाए जो नाग मैंने आसती से कपड़ाटी बासुक देता घोड़ी होकर शोई जाती गरुड़ बापा आसब ये नाग मान को खाईदे से आनंद मन कंटा गुड़ा पकई पलि जा से दिन बापा गोटे वृद्धा माँ ये वृद्धा माँ तार शंखचूड़ नामिनी पुआ को मणिचूड़ नागुड़ी शंखचूड़ नाग को धरी मध्यशिला पत्थर पर आई उपस्थित नाग पिलाटा को धरी आखिर अबारित अश्रुधार झरी पड़ू बुढ़ी माटा आज तारी सामने पुओ गरुड़ गरुड़ ता पुओ को खाइबो तारी सामने रक्त मांस को खाई माँ है केबे धैर्य धरी पुअर मला देहटा को देखि पारिबो जो तंबा रंगर कपड़ाटा को धरी किए ना मणिचूड़ नागुणी चतुर्दिग को चाहूची नागाना हर्षवर्धन आ गोटे श्लोक कहला ममई तो दंबार पयब धचिना प्रवृत्ति जावत विनोता तुम जाय जीवित रक्षाय स्वदेह बाहर मितुम तदेवी बापा कपड़ा खंड को धरी चतुर्दिग को चाहूची आ कांदी कांदी कहूची बोध हुए तार विकल कंठ स्वर ये गरुड़र कबल मो पुआ जीवन के बंचाई दियो कांदुची मणिचूड़ नागुणी बापा मित्रावास को घर को विदाय दे जेमत बहाल कले पर पाई मो जीवन प्रदान करी मार विकल क्रंदन को छेड़ा है देखुं परोपकार जिमुत बहाल आपण मार गंगाधर मेहर लिखना सुंदर पदटी कहले परोपकार पुण्यमय व्रत पालंती महत जन परोपकार उर्विधि कर प्रियंती शस्य जे परर उपकार करे से व्यक्तित्व बापा स्वदेहर स्वर्गगामी हुए चिंता करुछंती आपण मानकर के ना छिड़ा ही मणिचूड़ नागुणी तोर जीवन टा केले बंचे दियंता माँ ही मोरी सामने गरुड़ तक भक्षण कर चिंताधारा को नहीं बापा मणिचूड़ नागुणी चक्षुर अबारित अश्रुधार झरी पड़ुछि छिड़ा है देखुं किए ना आपण मानकर जीवित बाहान मित्रावास घर को फेरी जाइए
जीवत बाहन छिड़ा है बापा देखुछन हाँ। चिंता करुछन जीवत बाहन विकल कंठस्वर नागिनीर विकल कंठस्वर केउ जगह सतरे गरुड़ पळी आछे कि जीवत बाहन को लक्ष्य करी मणिचूल नागर भाबिला गरुड़ पळी आछे कि हठात चमकी पड़ी चाहिला मु केबे हेले तो हस्तर प्रदान करि परिबि नाही जीवत बाहन डाकिले मां गोटे कथा मोर एई जगह मन पड़ी जाए कल अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडन कले जी परर उपकार करे स्वदेह से व्यक्ति बापा स्वर्ग प्राप्ति हुए मणिचूल नागुरी पुअटा को कांदुची मामा कांदी कांदी पुअटा को निजर बक्ष को आउची केते विकल कंठर बापा कांदुची कौन कही कांदिला कौन कहला कला बढ़ी तिलु कोले मोर तू बधा है बुआजी मो शत्रु मुखर मो बाप धनारे मो बाप धनारे बक्ष फाटे जाए मोर बाप धनारे बरजी तो तेरे धन बंसीबी का पाई सारी भी दिन मो बाप धनारे मो बाप धनारे तोते साधिब पक्षी भोजन बाप धनारे मनोजपति किरण बड़े सही पारू रथिलु धन मो बाप धनारे मो बाप धनारे तोते साधिब पक्षी भोजन बाप धनारे सूर्यकर उत्तप्त किरण को जे सह्य कर पारे ना आज गरुड़ तार चंचु देश आघात करे पुअर रक्त मांस गुड़ा खाई जीव विकल कंठस्वर उदार कंठर डाकुची हे महाभाग हे महान व्यक्तित्व प्रतिभा किए केउआड़े बाहु छातल मो पुओ को आश्रय दियो मो पुओ केमिति बंची जाऊ गरुड़ कबल मो पुओ को रक्षा कर जीवत मान छिड़ा गले माँ कांदिवार अभिप्राय ना आउ एकमात्र शंखचूड़ अच्छी गरुड़ आसब ताकू खाइब मो पुओ केमिति बंचिब ना माँ मु जेहेतु तोते माँ डाकिली मु भी तोर गोटे पुओ तो पुओ को बंचेबार दायित्व होची मोर ए माँ ये पुओ बंचब तो पुओ पाई मु जीवन देवी सेठी मणिचूल नागु निर्दय है ना कहले बापा रे मु जब मोर एकमात्र संतान को गरुड़ मुखर आहार खारीजिब बोली एमती विकल क्रंदन करुछि तो माँ तो तते हरे कांदिब ना ए माँ ओ माँ केबे हेले मत हरे कांदिब नाही ओ मार अन्य पिला माने अछंती से तो साहाଯ୍य करिवे मालो ए पुअटा को तू नेकी घर को जा ए बध्यशिला पत्थर पर मु सोइबे गरुड़ मुखर मणिज को आहार करी बापा मणिचूल नागुड़िया पुओ को नेकी घर को फेरिब ना संप्रति वर्तमान मणिचूल नागुड़ी जाए पहुंचला जिमुत केतु एवं मंदाकिनी निकट रे खबर प्रदान करिवो मित्रावसु जाए पहुंच जाए बापा मलयवती निकट खबर प्रदान करिवो पर पाई जीवन देबाक जाइछन जीवत बाहन बाहागर 4 दिन प्रभात समय घटना बापा बड़ी आपण माने देखंतु ए घटना बळे आपण माने लक्ष्य करंतु समस्त से उपगत हेबे एठी आगे से लाल कपड़ाटी घोरी हेई आपण मानकर जीमुत बाहन बध्यशिला पत्थर ऊपर सोइला गरुड़ आकाश मार्ग ओल्होछि केमिति मार्ग ओल्हेला आपण मानकर नागानम हर्षवर्धन आ गोटे श्लोक लिखि कला तुल्या संबरत कामरई पिता धाती गगन पंकत्रय पक्षी अतिना वीरो बेगानी रस्तौ क्षिपाति हुमायव प्रवणम्ब सिद्धो कृपान कल्पन्त शंका सपरिच समय विखित दिग्ध पंद्रई दशाचार मुर्मु द्वादश द्वितीय दीप्त ही बापा धनुरु तीरटा जतिकी बेगरे जाए गरुड़ सेतिकी बेगरे उड़ी उड़ी आइला कौन कला ना जिमुत बाहनर शरीरटा को चंचु देश जाबुटी धरला कहला नबु अवतरी भुजंग विचारी जिमुत सहित मधुपाल चंचुड़ा चंचु
ସମୟ କରୁ ଓ ଏଇଲା ଚଞ୍ଚୁ ଦେଶରେ ତାର ଶରୀରଟାକୁ ଧରି ଖାଇଲା ବାପା ଖାଇସାରିବା ପରେ କଣ୍ଟାଟି ପଡିଲା ମଣିଚୁଳା ଗୁଡା ସେ ହାଜର ହେଇଗଲା କହିଲା ମୃଗ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିଛି ଯାହା ପାଳି ଆଜି ଖାଇବାର ତୁ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ ନ କରି ମହାନ ପ୍ରତିଭାର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ଜାଣିଛୁ ସେ କିଏ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜ ଜିମୁତ କେତୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଜିମୁତ ବାହାନ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଦେଇଛି କଣ କଲୁ କୁଳାଙ୍ଗାର ଏଭଳି ଗୋଟେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଚରିତ୍ର ତୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ବାପା ଗରୁଡା ଆଉ କଣ କରିବ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏପଟେ ଜିମୁତ ବାହାନର ବାପା ଜିମୁତ କେତୁର ବାମ ବାହୁ ବାମ ନେତ୍ର ସ୍ଫୁରିତ ହଉଛି କହିଲା ସ୍ଫୁରା ଶିଖି ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ତରେ ମୁହୁର୍ମୁ ସୁଚୟ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ହତ ଚକ୍ଷୁରେ ହତସ୍ଥ ପରିତମ ମମ ପୁତ୍ର କହ କୁଶଳୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗନ୍ଧର୍ବରାଜ ଜିମୁତ କେତୁର ସମସ୍ତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗରୁଡ ବାପା ଖାଇସାରିଛି କାହାକୁ ନା ଜିମୁତ ବାହାନକୁ ଆଉ କଣ ଅଛି ମା ବାପା ଉଭୟ ବାପା କ୍ରନ୍ଦନ ପ୍ରଥମ ଥର ବାପା ଗଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ଅମୃତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଫେରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅମୃତ ମାଠିଆଟାକୁ ଧରି ଆସିଲା କିଛି ଅମୃତ ନେଇ ଜିମୁତ ବାହାନ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଲା ଜିମୁତ ବାହାନ ଜୀବନ ପାଇ ଉଠିଲେ ସମସ୍ତେ ଚତୁର୍ବର୍ଗରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ମଳୟାବତୀ ମିତ୍ରା ବସୁ ମଳୟ ସେନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜିମୁତ କେତୁ ରାଣୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ଏପଟେ ମଣିଚୂଳ ନାଗୁଣୀ ଶଙ୍ଖଚୂଳ ନାଗ ସମସ୍ତେ ଛିଡା ହେଇ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଲା ତା ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ପଚାରୁଛି କହିଲା ମୁଁ ତ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଦାନ କରିନଥିଲି ମୁଁ ପର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲି ତୁମେ ଯଦି ଅମୃତ ଦ୍ୱାରା ଏ ନାଗ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ଜୀବନକୁ ରଖିବି ନହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବନକୁ ଦାହ କରିବି ବାପା ସେଇଆ ହେଲା ଅମୃତ ମାଠିଆଟା କିଛି ଅମୃତ ଆଣି ଯୋଉ ସାପ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାରେ ଛିଞ୍ଚିବାରୁ ସେମାନେ ସବୁ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲେ ନାଗ ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିବାରୁ ନାଟକଟିର ନାମ ହଉଛି ନାଗାନନ୍ଦ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଲେଖିଲେ ଅମୃତ ମାଠିଆଟା ନେଇ ଗୋଟେ କୁଶ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଧୋଇଦେଲେ ବାପା ସବୁ ସାପ ମାନେ ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରକୃତି ଯାହା ସେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ପ୍ରକୃତି ନଇବ ମୁଚିୟତେ ଇଏ କଦ୍ରୁ କହିଲା ସାପ ମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଅମୃତ ମାଠିଆଟା ସେ କୁଶ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଛି ମୂଳରେ ଥୁଆ ଯାଇଛି ୟାକୁ ଯାହା ଖାଅ ସାରା ଜୀବନ ଅମର ହେଇଯିବ ଏ ବାପା ସମସ୍ତ ସାପ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି ଏ ଅମୃତ ମାଠିଆଟି କୁଶ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ସବୁତକ ଢଳିଗଲା ଏମାନେ ସାପ ମାନେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଜିଭ ଗୁଡାକ ସବୁ ନରମ ଏମାନେ ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିବ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଟିକି ଜିଭରେ କୁଶ ବୃକ୍ଷର ସବୁ ଅମୃତ ଗୁଡାକୁ ଖାଇଲେ କୁଶ ବୃକ୍ଷଟା ଭାରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରୁଆ ସାପ ମାନଙ୍କର ଜିଭ ନରମ ଏ ଜିଭ ଗୁଡାକ ବାପା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଦି ଫାଳ ହେଇଗଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସାପ ମାନଙ୍କର ଜିଭ କୁଶ ବୃକ୍ଷର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରୁଆରେ ଜିଭ ଗୁଡାକ ଦି ଫାଳ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ବାପା ନାଗ ମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ଅମୃତ ଦ୍ୱାରା ଜିମୁତ ବାହାନ ବଞ୍ଚିଲେ ତେଣୁ ନାଗ ମାନଙ୍କୁ ଜିମୁତ ବାହାନ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ଏ ନାଟକଟିର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ନାଗାନନ୍ଦ ନାଟକ ଆମେ ଯଦି ପର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପର ପାଇଁ କିଛି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା କାହାର ଉପକାର କରିବା ତପସ୍ୱୀରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଉପକାର କାର କରବା ନ କର ଅପକାର କର ନାହିଁ ପ୍ରଶଂସା କାହାର କରବା ନ କର ବୁଲନା କା ନିନ୍ଦା ଜୀବନରେ ବାପା ଯଦି ଆମେ କାହାର ଉପକାର କରିନେ କାହାର ଅପକାର କରିବାନି ଯଦି ଏ ଜୀବନରେ ଥରେ କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିନି हजार हजार लोक निंदा आम कहीं करवा से अधिकार आम निकट ना पर उपकार कर जिमुत बाहन बोली इतिहास किंवदंती नाम रखिदे चली जा प्यार लगे नंद लाला हमें तो बड़ा प्यारो लगे 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 प्यार लगे नंद लाला हमें तो बड़ा प्यारो लगे 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 प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ा प्यारो लगे प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ा प्यारो लगे श्री पर मुकुट सोहे तिलक विराजे पर मुकुट सोहे तिलक विराजे पर मुकुट सोहे गले बजंती माला हमें तो बड़ा प्यारो लगे प्यारो लगे
पंडित मोर देई करी मन जहा जहा न्याय मानव पाहिला आलोचन एही ठारू असीमा एबे नेउछि विदाय आशीर्वाद करुथिबे एति कि मोलय न्याय बेलारे बरा करे ही हली हरि बोल संग करे माथि बहुड़ हुड़ी दिन जन शरण रक्षण महाबाहु दिन जन शरण रक्षण महाबाहु आनंद सागर हरिबोल हुड़ाहुड़ी दियो ए विश्वर दुख दूर आज विषयवस्तु आपन को निश्चित भल लगी मोर आशा और विश्वास जदि आपण मानक ए विषयटी भल लगी थाए ताले मते लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब मध्य करंतु मोर कांटेक्ट नंबर है 9938036476 रही आज्ञा जय जगन्नाथ जय मां उत्कल भारती जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आम प्रोग्रामटी आपण मानकु केमती लागिला मतामत जणांतु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ हाँ सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनी। रहुची